Assalamu alaikum dear students, welcome back to the channel. सारने ब्रोह वन बता ये कत जे युस जन चैनल में नाव वो स्मार्ट स्टडी 786 सह कोर मे नाव चेंज तिकेज अत मज मे न्यूमरिक्स यूज कोर्मुत अमे मूजूब पे मे नाव चैनल चेंज कर मे थो चैनल नाव फैसल सरस एकेडमी ये पे वात तह प्रथ कह मटीरियल युस तह ब्रोह फ्यूचरस मज जरूरत लगे स्पेशली कश्मीरी लिटरेचर ये तह मटीरियल दिक्कत आसान तो वलियो करो स्टार्ट अजकिस वीडियो लेक्चरस मज करो कवर यूनिट नंबर फर्स्ट लास्ट चैप्टर ये जन यम ब्रोह कोर यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 बून तो चैप्टर नंबर 2 कल्चर तो जबान अजकिस वीडियो लेक्चरस मज करो कवर लास्ट चैप्टर यूनिट नंबर 1 अथ सह गोडिक यूनिट कवर तो लास्ट चैप्टर ये इनवान में लिखमुत कशीर हुंद तवारीख युस जन बशीर सबन लिखमुत 1854 ईस्वीस मज जाव चूडूर बीरवा यतनस समझनच कत यह कि युस जन कशीर हुंद तवारीख यह दोन हिस्सन मामद लेखना युस जन तुहंदिस निसाबस मज शामिल सह कशीर हुंद तवारीख हिस्स अवल तो हिस्स दोम आसो तह नेक्स्ट सेमिस्टरस में इंशाल्लाह तो युस जन गोडनुक हिस्स सह तुहंदिस निसाबस में बह दिम तह थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा क्लासिफिकेशन यम चैप्टरच युस जन यूनिट नंबर फर्स्ट कशीर हुंद तवारीख युस जन चैप्टर अमिच क्लासिफिकेशन दिम तह थोड़ा ताकि तह तर समझ तह कुस हिस्स अमुक पर्न बशीर दोन हिस्सन मज लिखमुत आ गो कशीर हुंद तवारीख हिस्स अवल युस जन आदन काल पे 1333 ईस्वीस ताम शुरू गसान यानी आदन काल पे 1333 ईस्वीस ताम युस ते हुकूमत ये कशीर मज रोजमुत सह कशीर हुंद तवारीख हिस्स अवलस मज हिस्स अवल युस जन बशीर सोबन लिखमुत अत टाइम पीरियड्स दौरान कशीर हुंद हाल कशीर मज कमो हुक्मरानो हुक्मरानी कर्मच तह यथ सबकस मज मेंशन तो तमिक की पॉइंट्स मे कड़मित यम तह फाइनल एग्जामस मज जरूरत लगनो तो दोयम मे लिखमुत यतस कशीर हुंद तवारीख हिस्स दोम युस जन हिस्स दोम यह गसान स्टार्ट 1333 ईस्वी पे 1848 तान यानी 1333 ईस्वी पे 1848 तान कुम कुम हुक्मरान आमद बुनकन मे क्लासिफिकेशन दिजमज यमन हंस 1333 पे 1554 ईस्वीस ताम शाहमीरी डायनेस्टी ये राज कोर्मुत कशीर मज तो तम पत चक दौर 1554 ईस्वी ता 1558 ईस्वी अम पे मुगल दौर रोदमुत कशीर मज 1565 ईस्वी ता 1752 ईस्वी तम पतन आमुत पठान दौर रोद कशीर मज 1752 पे 1818 ताम तो तम पत रोद सिख दौर रोद 1818 पे 1848 ईस्वीस ताम यम अंदाज आसो तह समझ लोगमुत कि युस जन कशीर वक्तन फवक्तन वारियाह हुक्मरानो यथ कब्ज कोर्मुत तो येतकिन लूकन पे राज कोर्मुत तो यह चीज बशीर यथ सबकस मज एक्सप्लेन करा कशीर हंस सूरत कशीर कितकन आय वजूदस मज कशीर क्या कन्फ्लिक्ट एरिया अत मज कुम कुम चीज तम यथ सबकस मज शामिल आमद कर युस जन तुहंदिस निसाबस मज सबक सह कशीर हुंद तवारीख हिस्स अवल आदन काल पे 1333 ईस्वीस ताम पे दोयम हिस्स अमुक यह तह पर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमिस्टरस में तोत वोन मे यह इन्फॉर्मेशन दिस अमे मूजूब ताकि तह तर क्लासिफिकेशन समझ कि युस जन सबक अमुक आगुर कत पे शुरू गसान तो वो पको ब्रोह कुन वो अम सबक की खास पॉइंट की खास कत यम जन तह एग्जामस मज जरूरत इन नेक्स्ट पॉइंट मे यत लिखमुत कशीर पनुन कदीम तवारीख युस जन कशीर यह पन हिस्ट्री मुख्तलिफ दौरन मज कशीर पे वपर तहजीबन हुंद असर पेमुत यह मजमून कशीर हंदिस कदीम दौरस मुतलिक जान फराहम करान तो जन मे गोड़े वोन युस जन कशीर हुंद तवारीख कशीर हंज हिस्ट्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सह यथ सबकस मज एक्सप्लेन आमुत करना अम पतन नेक्स्ट पॉइंट मे लिखमुत यतस राज तरंगनी किताब युस जन 1915 ईस्वीस मज कुलहन सबन लिचमज यानी युस जन राज तरंगनी यह किताब युस कुलहनन लिचमज 1915 ईस्वीस मज यथ हेक MCQ टाइप क्वेश्चन बनित मे पॉइंटन मा कर मेंशन अगर बह यथ MCQ ऑप्शन तह कर ऐड तो यह बन यथ कन लेंथी टेक्स्ट तो बे बन वीडियो तह लेंथी वीडियो शार्ट करने मूजूब पे मे लेखन यह पॉइंटन मज ताकि स्टूडेंट्स तह कर पसंद ज़्यादा लेंथी कह स्टूडेंट पसंद कर ब्रोहन पको बशीर की अहम तसनीफ यानी जन बशीर यम कशीर हुंद तवारीख लिखमुत अम सज की अहम तसनीफ यानी किताब यमो मज हेकन तह एग्जामिनर कह पृसित तो कह किताब मे मेंशन थमज कर वो यत कुस कुस किताब गोडनिच किताब तज़कीर व तानीस
تذکیٖر و تانیٖس کِتاب لیکھن وول چھُ بشیر بشیٖر. اَمہِ پتہٕ چھِ اَنہِ گٹہِ ووٚننم ننہِ کتھے. یہِ چھِ اکھ کِتاب یُس زن بشیر بشیٖر صٲبن چھِ لیچھمٕژ. T.S. Eliot تہِ چھِ کِتاب یُس زن بشیر بشیٖرن چھِ لیچھمٕژ. اَمہِ پتہٕ چھِ داستان أمیٖر جان. یہِ تہِ چھِ کِتاب یُس زن بشیر بشیٖر صٲبن چھِ لیچھمٕژ. یِمن پدین میٖر وِژار گوٚو. یِمن پدین میٖر وِژار گُژھیے. یُس زن یہِ کِتاب چھِ یتھ چھُ سیاحت اکیڈمی ہُنٛد انعام تہِ توٚرمُت. یہِ کِتاب لیکھن وول چھُ بشیر بشیٖر صٲب. نیکسٹ پویِنٹ چھِ ییٚمہِ جایہِ للتا دِت. للتا دِت کُس اوس؟ أمۍ سُنٛد کیاہ رول چھُ کٔشیٖر منٛز روٗدمُت؟ یہِ چھُ تُہنٛدِس نِصابس منٛز شٲمِل. وننُک غرض چھِ یِم تہِ بہٕ ییٚمہِ جایہِ یِم کتھٕ چھُس لیکھان پویِنٹ چھُس لیکھان یِمنٕے منٛز یِن تۄہہِ کوسچن انشاء اللہ فاینل ایگزامس منٛز. یِم پویِنٹ کٔرِو سمجھنٕچ کوٗشش. یُس زن تُہُنٛد یہِ سبق چھُ یتھ علم تہٕ ادب جُلد 2 کِتابہِ منٛز شٲمِل سُہ پرنہٕ پتہٕ باسے مےٚ تَمہِ منٛز کینٛہہ خاص کتھ یِم تۄہہِ ایگزامنر پرژھِتھ ہیٚکہِ فاینل ایگزامس منٛز. تِمے چھِ مےٚ اَتھ مینشن کرِمٕژ تہٕ یِم پزنو تۄہہِ دھیانہٕ سان بوزٕنہِ تہٕ لیکھنہِ. ؤلِو أسۍ پکو ییٚمہِ جایہِ برونٛہہ کُن أسۍ پرو. للتا دِت یُس زن کٔشیٖر ہُنٛد حُکمران اوس. کتیُک حُکمران اوس؟ کٔشیٖر ہُنٛد حُکمران. ییٚمۍ کٔشیٖر ہٕنٛدۍ سرحد دوٗر دوٗر تام پھہلٲوۍ. سنگال دیٖپ چھُ پرون ناو سری لنکاہس. یِتھے کٔنۍ چھِ گُجرات، مالوٗ، اُجین، دوارکا، پنجاب، کابُل، تُرکستان بیٚیہِ 3 علاقہٕ أنِن پننِس قبضس تل. یِم زن یِم علاقہٕ چھِ یِم کٔمۍ حُکمرانن أنۍ پننِس قبضس تل ییٚمہِ ساتہٕ کٔشیٖر منٛز حُکمرٲنی اوس کران؟ تٔمِس اوس ناو للتا دِت یُس زن مےٚ پٮ۪ٹھے ووٚن تۄہہِ. أمۍ بنٲو پِرہاسپوٗر زن یُس زن چھِ ییٚتس چھِ أمۍ بنوو پِرہاسپوٗر پنٕنۍ راجدٲنی. ییٚتس چھُ یہِ جیم راجدٲنی یعنی کیپٹل. یُس زن کٔشیٖر ٲس تمہِ ساتہٕ بنوو أمۍ سٕنٛدِس دورس منٛز ٲس کٔشیٖر ہٕنٛز کیپٹل روٗزمٕژ پِرہاسپوٗر. للتا دِتنِس دورس منٛز کیاہ ٲس کٔشیٖر کیپٹل؟ پِرہاسپوٗر یعنی راجدٲنی. ٲخرس گوٚو شیٖنہٕ پُزۍ. لاسٹس پٮ۪ٹھ موٗد یہِ شیٖن گٹکارٕ سۭتۍ. شیٖن طوٗفانس منٛز پھسیو تہٕ موٗد تٔتھۍ سۭتۍ للتا دِت. یہِ اوس للتا دِتس مُتعلق کینٛہہ پویِنٹ ییٚمہِ جایہِ یُس زن مےٚ تۄہہِ سۭتۍ ڈسکس کوٚر. نیکسٹ پویِنٹ وٕچھو أسۍ کیاہ چھِ. نیکسٹ پویِنٹ چھِ تُہنٛدِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ راجہِ سہدیو. أمۍ سُنٛد ذِکر چھُ تُہنٛدِس نِصابس منٛز. راجہِ سہدیونی وقتہٕ آیہِ کٔشیٖر 3 اہم نفر 3 اہم شخص. کٔمۍ سٕنٛدِ دورٕ آیہِ کٔشیٖر 3 اہم شخص؟ کٔمۍ سٕنٛدِس دورِ حکوٗمت؟ راجہِ سہدیونی وقتہٕ آیہِ کٔشیٖر 3 اہم شخص اہم نفری. اکھ اوس رِنچن، شاہ میٖر تہٕ بیاکھ اوس لنگر چک. یِم 3 شخص. MCQ کوسچن ہیٚکہِ یِتھ کٔنۍ یِتھ. رِنچن، شاہ میٖر تہٕ لنگر چک آیہِ کٔشیٖر کٔمۍ سٕنٛدِس دورِ حکوٗمتس منٛز؟ راج سہدیونِس دورِ حکوٗمتس منٛز. راج سہدیونی وقتہٕ کوٚر دِلچون کٔشیٖر پٮ۪ٹھ قبضہٕ. دِلچون یُس زن چھُ یہِ چھُ اکھ شخصیت. أمۍ کوٚر کٔشیٖر پٮ۪ٹھ قبضہٕ یعنی کٔشیٖر پٮ۪ٹھ حملہٕ کوٚرُن أمۍ سٕنٛدِس دورِ حکوٗمتس منٛز. نیکسٹ پویِنٹ. رِنچن یُس زن لداخ پٮ۪ٹھ کٔشیٖر آو یعنی یُس زن رِنچن چھُ یہِ چھُ آمُت لداخ پٮ۪ٹھ. یہِ پزِ یاد تھاوُن ییٚتس لداخ پٮ۪ٹھ چھُ آمُت یہِ. تہٕ ییٚتہِ کوٚرُن حضرت بُلبُل شاہ رحمتُ اللہِ علیہس نِش اسلام قبوٗل تہٕ ناو تھووُن پانس سُلطان صدرالدیٖن. کٲفی انٹرسٹنگ پویِنٹ چھِ ییٚمہِ جایہِ. یُس زن رِنچن اوس یہِ آو لداخ پٮ۪ٹھ کٔشیٖر تہٕ کٔشیٖر منٛز کوٚرُن گوٚو مطلب مُتٲثر حضرت بُلبُل شاہ رحمتُ اللہِ علیہس نِش تہٕ أمِس نِش کوٚرُن اسلام قبوٗل تہٕ ناو پیوٚوُس رِنچنہِ بجاے سُلطان صدرالدیٖن. تہٕ تمہِ پتہٕ کوٚر أمۍ نِکاح أکِس کورِ سۭتۍ یُس زن رام چندرٕنۍ کوٗر ٲس. رام چندر تہِ اوس ییٚتیُک. أمۍ سٕنٛز کوٗر اوس یہِ. أمۍ سٕنٛز کورِ اوس ناو کُٹرٲنۍ سۭتۍ کوٚر أمۍ نِکاح سُلطان صدرالدیٖنن. نیکسٹ پویِنٹ چھُ ییٚتس. سومدت اوس سُہ بادشاہ یُس کوٗروَن تہٕ پانڈون ہٕنٛز مہابھارتٕچ لڑایہِ منٛز 60,000 سِپاہ ہٮ۪تھ قتل گوٚو. کٔژ ساس سِپاہ ہٮ۪تھ؟ 60,000 سِپاہ ہٮ۪تھ. کُس گوٚو قتل 60,000 سِپاہ ہٮ۪تھ یتھ لڑایہِ درمیان؟ کوٗروَن تہٕ پانڈون ہٕنٛز لڑایہِ درمیان سومدت اوس تٔمِس ناو یُس زن 60,000 سِپاہ ہٮ۪تھ قتل آو کرنہٕ. نیکسٹ پویِنٹ چھُ آدٕ گُنند یُس زن کٔشیٖر منٛز حُکمران اوس. أمۍ تہِ چھِ حکوٗمت کٔرمٕژ کٔشیٖر منٛز. مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈے کٔشیٖر یُس زن چھِ یتھ چھِ وقتن فوقتن حکوٗمت بدلیمٕژ. واریاہو راجو قبضہٕ کوٚرمُت. یس یوٗتاہ طاقتا تٔمۍ تیوٗتاہ قبضہٕ کوٚر راج کوٚر کٔشیٖر پٮ۪ٹھ. آدٕ گُنند یُس زن 17 ؤرین کٔشیٖر پٮ۪ٹھ حکوٗمت تہٕ تس پتہٕ بیوٗٹھ تس سُنٛد نیٚچوٗ راجہِ دامودر. آدٕ گُنند أمۍ کٔر 17 ؤرین کٔشیٖر پٮ۪ٹھ حکوٗمت تہٕ أمۍ سٕنٛدِ مرنہٕ پتہٕ راجہِ دامودرن کٔر کٔشیٖر پٮ۪ٹھ حکوٗمت 13 ؤرین.
نیکسٹ پویِنٹ چھِ مےٚ ییٚمہِ جایہِ بیٚیہِ اکھ کلاسفِکیشن اکھ دِژمٕژ کٲفی انٹرسٹنگ پویِنٹ چھِ یِم منٛز ہٮ۪کن تۄہہِ کوسچن یِتھ. سندے مان چھُ کٔشیٖر ہُنٛد حُکُمران روٗدمُت. سندے مانس ٲسۍ 2 نیٚچِو. کٔژ نیٚچِو ٲسِس؟ 2 نیٚچِو. مرہن دیو، أکِس اوسُس ناو مرہن دیو، بیٚکِس اوس ناو کامن دیو. یُس زن سندے مان اوس، ییٚلہِ یہِ فوت سپُد، ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا منٛز رۄخت سپُد، تہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن 2 نیٚچوٮ۪ن گٔے پانہٕ ؤنۍ جگڑٕ. أکۍ دوٚپ بٕے کرٕ حکوٗمت تہٕ بیٚکہِ دوٚپ بٕے کرٕ حکوٗمت. لہٰذا کوٚرُکھ یِمو فٲصلہٕ پتہٕ مرن دیوَن کوٚر مشرقی حصس پٮ۪ٹھ قبضہٕ. یُس زن کامن دیو اوس أمۍ کوٚر شُمٲلی حصس پٮ۪ٹھ قبضہٕ. کامن دیوَن کتھ حصس پٮ۪ٹھ کوٚر قبضہٕ؟ شُمٲلی حصس پٮ۪ٹھ. مرہن دیوَن کتھ حصس پٮ۪ٹھ کوٚر قبضہٕ؟ مشرقی حصس پٮ۪ٹھ. یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن تۄہہِ کوسچن پرژھِتھ ایگزامنر. اَمہِ پتہٕ چھُ مرہن راج، یُس زن مشرقی حصہٕ چھُ، اتھ آو ناو تھاونہٕ مرہن راج. لیٹر آن گوٚو یہِ چینج، پتہٕ روٗد اتھ ناو مِراز. یُس زن یہِ ناو چھُ مرہن راج، یتھ منٛز حکوٗمت کٔر مرہن دیوَن، اتھ آو پتہٕ لیٹر آن ناو تھاونہٕ مِراز. یِتھے کٔنۍ چھُ شُمٲلی حصہٕ، اتھ آو ناو تھاونہٕ کامن راج. تہٕ اَمہِ پتہٕ لیٹر آن گوٚو امیُک ناو تہِ چینج، اتھ آو تھاونہٕ کمراز. یُس زن مشرقی حصہٕ اوس اتھ آو تھاونہٕ مراز. یُس زن شُمٲلی حصہٕ اوس اتھ آو تھاونہٕ ناو کمراز. تہٕ لاسٹِم یُس زن ییٚمہِ ڈایناسٹی ہُنٛد، سُندے مان ڈایناسٹی ہُنٛد حُکُمران اوس، تٔمِس اوس ناو راجہِ سندر سین، یُس زن بۄن کَنۍ لیکھِتھ چھُ. نیکسٹ پویِنٹ چھُ ییٚتس راجہِ سُندر. یُس زن راجہِ سُندر چھُ، یہِ چھُ کٔشیٖر ہُنٛد اکھ حُکُمران روٗدمُت. أمۍ تہِ چھِ پننہِ وقتہٕ حکوٗمت کٔرمٕژ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ. یُس زن راجہِ سُندر چھُ، راجہِ سُندرس اوس کورِ ناو کِتایوٗ، یا وَنوس کِتابوٗ. دۄیو منٛز یِم چھِ دۄنوے ناو أمۍ سٕنٛز کورِ. مطلب یُس زن کِتاب چھِ تتھ منٛز چھِ یِم دۄنوے ناو شٲمِل. خانٛدارس اوسُس ناو گِشتا سِپن. یُس زن گِشتا سِپن چھُ، یہِ اوس کٔمۍ سُنٛد خانٛدار؟ کِتایوٗن سُنٛد. کِتایوٗ ٲس کوٗر کٔمۍ سٕنٛز؟ راجہِ سُندر سٕنٛز. تہٕ یہِ ہیٚکہِ تۄہہِ ایگزامس منٛز یِتھ. اَمہِ پتہٕ چھِ نیکسٹ کوسچن ییٚمہِ جایہِ، نیکسٹ سوال، نیکسٹ کتھ. بلدیوس اوس کورِ، یُس زن بلدیو چھُ، بلدیوس اوس کورِ ناو ہیٖمٲل، یس عاشق اوس ناگراج. یُس زن ہیٖمٲل چھِ، ہیٖمٲل کٔمۍ سٕنٛز کوٗر ٲس؟ بلدیو سٕنٛز. یُس زن بلدیو چھُ، یہِ چھُ حُکُمران روٗدمُت کٔشیٖر منٛز. أمۍ سٕنٛز کورِ کیاہ اوس ناو؟ أمۍ سٕنٛز کورِ اوس ناو ہیٖمٲل. یُس زن ہیٖمٲل چھِ، أمۍ سُنٛد عاشق کُس اوس؟ ناگراج. یِتھ کٔنۍ چھِ ہٮ۪کان ایگزامنر تۄہہِ کوسچن پرژھِتھ. نیکسٹ پویِنٹ، راجہِ مہرکُل. یُس زن راجہِ مہرکُل چھُ، راجہِ مہرکُل دپان سُہ یپٲرۍ پکہِ ہے گرٛٮ۪دٕ گٲنٛٹہٕ تہٕ کاو ٲسۍ تس پیٚٹھۍ وُڈو کران. ییٚتٮ۪تھ چھِ انٹرسٹنگ کتھ. یُس زن یہِ راجہِ، یہِ چھِنہٕ ہیٚکہِ نہٕ تۄہہِ کوسچن یتھ ایگزامس منٛز کینٛہہ، البتہ چھِ انٹرسٹنگ کتھ. یہِ وَنہٕ بہٕ یِتھ کٔنۍ کہِ یُس زن راجہِ مہرکُل اوس، یہِ اوس اکہِ دۄہ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ بِہِتھ. اکھ ہُس اکھ گوٚو ڈوٚل. ہُس گوٚو ڈوٚل، أمِس لٔج تٔمۍ سٕنٛز سُہ چیٖخ پسنٛد. أمۍ کٔر کٲم، أمۍ اننٲے 100 ۂسۍ، ژھٕننٲیِن ڈوٚل پننہِ چویسہِ ہِنٛدۍ موٗجوٗب، بِنا اُنکی جان کے پروا. تہٕ یَتس لگہِ تۄہہِ پانے پتہ یہِ کوٗتاہ چھُ اوسمُت ٲشمُت. نیکسٹ پویِنٹ، بکرمی لفظُک معنے کیاہ گوٚو؟ یُس زن لفظ بکرمی چھُ، امیُک معنے کیاہ گوٚو؟ ہندوستانُک پرون سن. یُس زن سن یعنی ڈیٹ، ہندوستانُک پرون سن، اتھ چھِ أسۍ وَنان بکرمی. بکرمی لفظُک معنے گوٚو ہندوستانُک پرون سن. نیکسٹ پویِنٹ چھُ سنگل دیپ لفظ، یعنی سنگل دیپ یُس زن چھُ، امیُک مطلب کیاہ گوٚو؟ سری لنکا. سری لنکاہُک ناو چھُ سنگل دیپ، پرون اوسمُت. ییل اَنُن لفظُک معنے کیاہ گوٚو؟ زیٖر کرُن یا اَتھس تل اَنُن. کوہ ماران چھِ أسۍ وَنان پربتس، یعنی پربت. یا سرینگرس منٛزباگ کوہ، یُس زن سرینگرس منٛزباگ اکھ کوہ چھُ، تتھ چھِ أسۍ وَنان کوہ ماران. یِتھ کٔنۍ آسہٕ یِم کینٛہہ کتھ یِم زن تُہنٛدِس فاینل ایگزامس منٛز ہٮ۪کن پرژھنہٕ یِتھ. آی ہوپ کہِ تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو پسنٛد آمُت. اگر پسنٛد آو، ویٖڈیو کٔرِو لایک، شیر تہٕ بیٚیہِ کٔرِو چینل سبسکرایب. شُکریہ.